Usa ka adlaw human sa sunog, wala pagapoy tarong nga kapuy-an ang mga apektado sa sunog. Pagkaon og lugar nga katulugan, mga lagulang kinahanglan sa mga biktima. Nagkapatrol, May 10. Kamulo sa pagpanguykoy ang pipila ka mga residente nga biktima sa sunog sa panghinaut nga makakuha pa og butang nga pwede pa nga mapahimuslan. Ang gipangunit nga mga sin og puthaw, ilang ibaligya aron lang makabaton bisan gamay nga kwarta. Kadaghanan sa mga biktima nakipuyo sa ilang mga parente samtang ang ubang residente nagantos na lamang sa kainit sa barangay gym ug aduna po'y nagtukod og payag-payag aron lang dunay mapuy-an. Kapin usa ka gatos ka mga pamilya ang nakasinati og kapitos karon tungod sa sunog nga nagsugod ra matod pa sa bata nga nagdula og kalayo. Nagunang problema sa mga apektadong pamilya, pagkaon og bisan banig na lamang nga katulugan. Bata, gadua-dua, naglungag ning inahan, paglungag ining inahan niya, gibiyaan, pagbiya atong inahan, ang kaning anak niya nga kuan wa pay buot, muidad siguro mga sobra 2 anyos, iyang gidulaan. Mo dadayon nga mikalat ang kayon. Una na nga naghatag og serbisyong medikal ang City Health Office. Nilihok usab ang City Social Welfare and Development alang sa mga relief goods. Gipahimuslan usab sa usa ka party list ang maong kahimtang aron makigsimpatya sa mga biktima sa sunog. Ito pong nandito karamihan sa kanila ay membro ng Vendors Party List at kami po ay tumutulong hindi lang po sa mga kapatid nating Kristiyano, pati din po sa mga kapatid natin Muslim na nasalanta ng ating itong kasalukuyan na apoy. Naugdaw man ang mga kabtangan sa mga biktima sa sunog apan wala nawala ang paglaom ni ini nga makabaton og hinabang gikan sa mga adunay malumong kasing-kasing ug makasugakod usab sa nasinating trahedya. May 10 Patrol sa Caraga.